नमस्कार बंधुगण मु सागर कलाकार सागर संगम एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष ज्ञान एंड कर्म चैनल को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आसंता जून 2 तारिख 2026 मसीह हेबाकु जाउछि गोटे बड़ दिव्य परिवर्तन बृहस्पति महाग्रहंकर चलन जहाको आमे कहू गुरु राशि परिवर्तन। किंतु एई बृहस्पति किए काहींकि तांको ज्योतिष शास्त्र रे सबुठारु शुभ ग्रह बोली कहा जाए। आजिर एही भिडियो आरंभ रे आमे जानिबा बृहस्पतिंकर कारकत्व विषय रे। बृहस्पतिंकर चलन केउं राशि की होउची, बृहस्पतिंकर चलनर प्रभाव राशि उपरे किपरि रहिबो सब किछि डिटेल्स रे जानिबा। भिडियोटी को स्किप न करी संपूर्ण रूप से देखंतु आउ जानंतु बृहस्पतिंकर एही राशि परिवर्तन आपणक जीवन रे किपरि परिवर्तन आणुची। बृहस्पति अर्थात गुरु हेउछंती ज्ञानर देवता, धर्मर पथ प्रदर्शक एवं देवता मानकर गुरु। ज्योतिष शास्त्र रे बृहस्पति को कहा जाए सफलतार द्वार। जेउ कुंडली रे बृहस्पति शक्तिशाली थाए सेठारे जीवन रे आसे धन, शिक्षा, ज्ञान, सम्मान एवं भाग्यर उदय। बृहस्पति होउचंती धर्मर कारक ग्रह। से आमको सठिक पथ देखांती, भूल रु दूरेई रखंती। एही ग्रह देखांती आपणक जीवन रे भाग्य केबे खोलिबो, केबे आपण शिक्षा रे सफल हेबे आउ केबे आपणक जीवन रे पथ प्रदर्शक बा सहायक आसीबे। बृहस्पति सेही ग्रह जी संपर्क रखंती विवाह सहित, संतान सहित एवं परिवारर सुख शांति सहित। जदि जन्मकुंडली रे बृहस्पति शुभ थाए विवाह शीघ्र हुए, भल जीवन साथी मिले, संतान सुख मिले। बृहस्पति होउछंती धन एवं समृद्धिर दाता, बैंक बैलेंस कारक ग्रह, संपर्क एवं आर्थिक उन्नतिर कारक ग्रह होउछंती बृहस्पति। ता सहित बृहस्पति आमको देइथांती आत्मिक शक्ति एवं भगवान सहित संजोगर मानसिकता। सेथिपाई बृहस्पति केवल धन नुहे, से आमर जीवन को सठिक दिगरे नहीं थांती। आउ जेउठी बृहस्पति दुर्बल थाए सेठारे देखा जाए भूल निष्पत्ति, शिक्षारे बाधा, धनर क्षय एवं जीवन रे दिगभ्रम। तेणु बृहस्पतिंकर एही ग्रह चलन केवल गोटे खगोलीय घटना नुहे, यह आपणक जीवन रे भाग्य परिवर्तन एक संकेत। दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा 2026 मसीह रे बृहस्पति चलनर सठिक समय सारणी केउं अवस्था रे रहिबे। देवगुरु बृहस्पति 2026 मसीहा जून 2 तारिख दिन निजर उच्च राशि कर्कट रे प्रवेश करिवे। बृहस्पति 2026 जुलाई 14 तारिख रु 2026 अगस्त 12 तारिख पर्यंत रविंकर संस्पर्श रे आसिबारु अस्त रहिबे। 2026 मसीहा अक्टोबर 31 तारिख रे बृहस्पति सिंह राशि को चलन करिवे। डिसेम्बर 13 2026 रे बृहस्पति सिंह राशि रे बक्री हेबे एवं जनवरी 25 2027 रे बृहस्पति बक्री हेई पुनश्च कर्कट राशि रे प्रवेश करिवे। अर्थात एई 2026 मसीह रे बृहस्पति जून 2 तारिख रु अक्टोबर 31 तारिख पर्यंत कर्कट राशि रे उच्चस्थ रहिबे, मार्गी रहिबे। तेबे आसंतो जानिबा एही बृहस्पति चलन धनुराशि व्यक्तिविशेषଙ୍କ जीवन रे की परिवर्तन नहीं कि आसुची। बृहस्पति आपणकर राशि रु अष्टम भाव रे चलन करुछंती, कर्कट राशि रे रहिबे उच्चस्थ होइकी। अष्टम भाव होची आयुर भाव, हठात परिवर्तन, गुप्तधन, गवेषणा, आकस्मिक घटना एवं मानसिक परिवर्तन, रहस्यर भाव। अष्टम भाव होची आयुर भाव, हठात परिवर्तन भाव, गुप्तधनर भाव, गवेषणा, आकस्मिक घटना, मानसिक परिवर्तन एवं रहस्यर भाव होची अष्टम भाव। बृहस्पति एठारे उच्चस्थ थिबारु केतेक क्षेत्र रे कष्ट थिले मध्य अनेक क्षेत्र रे रक्षा एवं शुभफल मिलथाए। जीवन रे हठात परिवर्तन आसीपारे, पुराना समस्यार समाधान मिलिबार सुजोग रहिछि। आध्यात्मिकता, ज्योतिष, तंत्र, रहस्य विषय आग्रह बढ़िबो। हठात धनलाभ किंबा इंश्योरेंस थ्रू रे किछि बेनिफिट आपन को मिल पारे। केबे केबे मानसिक चाप एवं अधिक चिंता मध्य होई पारे। धन एवं आर्थिक स्थिति जदि देखिबा अटकी थिबा टंका फेरी पाई परंती। टैक्स, लोन, इंश्योरेंस, पीएफ, ग्रेच्युटी भली विषय रे लाभ होई पारे। किंतु अनावश्यक खर्च भी बढ़ी पारे। जॉइंट फाइनेंस किंबा पार्टनरशिप रे सावधान रहिबा भल।
କାମରେ ହଠାତ୍ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଅକଲ୍ଟ, ହିଲିଂ, ଫାଇନାନ୍ସ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ମେଡ଼ିକାଲ, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଅଫିସ୍ ପଲିଟିକ୍ସରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ କେହି ଥାଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ଲାନିଂ ଗୁପ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ହେଉଛି ହେଲ୍ଥ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ର ଭାବ। ପୁରୁଣା ରୋଗର ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହୋଇପାରେ। ଡାଇଜେସନ୍, ଲିଭର, ଚେଷ୍ଟ, ୱେଟ୍ ଗେନ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ସହିତ ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବି ବଢ଼ିପାରେ ଆପଣଙ୍କର। ବୃହସ୍ପତି ଲଗ୍ନପତି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଭାବର ଅଧିପତି ଅଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମରେ। ତେଣୁ ଏହି ଗୋଚର ଜୀବନରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍, ମେଣ୍ଟାଲିଟି, ହେଲ୍ଥ, ଫ୍ୟାମିଲି ପିସ୍, ଇନର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଉପରେ ବହୁତ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ବୃହସ୍ପତି ଅଷ୍ଟମରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଥିବାରୁ ସମସ୍ୟାରୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମିଳିପାରେ। ଜୀବନରେ ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଯାହା ପ୍ରଥମେ ଅସ୍ଥିର କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଦେବ। ହିଡେନ୍ ନଲେଜ୍ ପାଇବେ। ଇମୋସନାଲ୍ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ବଢ଼ିବ। ଓଲ୍ଡ କର୍ମ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ହେଲ୍ଥରେ କେୟାରଲେସ୍ ହେଲେ ୱେଟ୍, ଲିଭର, ଷ୍ଟମାକ୍, ୱାଟର ରିଟେନସନ୍ ଭଳି ଇସ୍ୟୁ ଆସିପାରେ। ବୃହସ୍ପତି ଲଗ୍ନାଧିପତି ହୋଇ ଅଷ୍ଟମରେ ଥିବାରୁ ପର୍ସନାଲିଟିରେ ଡିପ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟ ନେଚର ବଢ଼ିପାରେ। ସିକ୍ରେଟ୍ ପ୍ଲାନିଂ ବଢ଼ିବ। ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ହଠାତ୍ ଟର୍ନ ନେଇପାରେ। ଓଲ୍ଡ ଫେଜ୍ ଶେଷ ହୋଇ ନ୍ୟୁ ଫେଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ପୁରୁଣା ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଜୀବନ ମାର୍ଗକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିବା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ହେଉଛି ବିଦେଶର ଭାବ, ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ର ଭାବ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି, ଆଇସୋଲେସନ୍, ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ମୋକ୍ଷର ଭାବ। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ଫରେନ୍ କନେକ୍ସନ୍ ବଢ଼ିପାରେ। ବିଦେଶ ଯିବାର ଯୋଗ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରେ ସେଟେଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ବ୍ୟୟସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ଲକ୍ଜୁରୀ ଆଇଟମ୍ ପରଚେଜ୍ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଲିପ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଫିଲ୍ଡ, ହିଲିଂ, ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି, ସାଇକୋଲୋଜି, ଫରେନ୍ ବିଜନେସ୍, ଅନଲାଇନ୍ ୱାର୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ଦେଖିବେ। ସେହିପରି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ହେଉଛି ୱେଲ୍ଥର ଭାବ, ସେଭିଂସର ଭାବ, ସ୍ପିଚ୍, ଫ୍ୟାମିଲି, ଫୁଡ୍ ହାବିଟ୍ର ଭାବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ରହୁଥିବାରୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମିଳିବ। ବୃହସ୍ପତି ଧନକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡାଉନ୍ ହେବାକୁ ଦେବନି। ତେବେ ଧନ ଏବଂ ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରେ କ'ଣ ରହିବ ପ୍ରଭାବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର। ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସେଭିଂସ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଲ୍ଟଅପ୍ ହେବ। ହିଡେନ୍ ୱେଲ୍ଥର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆସିବ। ସ୍ପିଚ୍ ସଫ୍ଟ ହେବ। କାଉନସିଲିଂ ରିଲେଟେଡ୍ ୱାର୍କ, ଟିଚିଂ ଲାଇନ୍, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଗାଇଡାନ୍ସରୁ ଇନକମ୍ ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ସଡନ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ବି ଆସିପାରେ। ଫ୍ୟାମିଲି ସିକ୍ରେଟ୍ ରିଭିଲ୍ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଫୁଡ୍ ହାବିଟ୍ କେୟାରଲେସ୍ ହେଲେ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଆସିପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି କେୟାରଫୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ଟ୍ୟାକ୍ସ, ରିସର୍ଚ୍ଚ, ହିଲିଂ, ଅକଲ୍ଟ, ସାଇକୋଲୋଜି ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ସେହିପରି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ରହୁଛି। ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ହେଉଛି ପ୍ରପର୍ଟିର ଭାବ, ଯାନବାହନର ଭାବ, ମାଙ୍କର ଭାବ, ମେଣ୍ଟାଲ ପିସ୍ର ଭାବ, କମ୍ଫର୍ଟର ସ୍ଥାନ। ବୃହସ୍ପତି ନିଜେ ଚତୁର୍ଥପତି ହୋଇକି ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନୂଆ ଜମି କିଣିବାର ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ଘରର ଏକ୍ସଟେନସନ୍, ରିନୋଭେସନ୍ କେହି କରିପାରନ୍ତି। ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମାଙ୍କର ବଣ୍ଡିଂ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ମଜବୁତ ହେବ। ଚତୁର୍ଥାଧିପତି ଅଷ୍ଟମରେ ଥିବାରୁ ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଇମୋସନାଲ୍ ସେନ୍ସିଟିଭିଟି ବଢ଼ିପାରେ। ଘର ଛାଡ଼ି ଦୂରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତା ସହିତ ଫ୍ୟାମିଲି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବଢ଼ିପାରେ। କ୍ୟାରିୟର କଥା ଯଦି କହିବି, ହିଡେନ୍ ପ୍ଲାନିଂରୁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ। ବ୍ୟାକ୍ ଏଣ୍ଡ ୱାର୍କରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବ। ରିସର୍ଚ୍ଚ ବେସ୍ଡ କ୍ୟାରିୟର ଭଲ ହେବ। ଫାଇନାନ୍ସ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ମେଡ଼ିକାଲ, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଏହିସବୁ ଫିଲ୍ଡରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗ୍ରୋ କରିବେ। ସଡନ୍ କ୍ୟାରିୟର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍, ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫ୍ କଥା ଯଦି କହିବି, ଇମୋସନାଲ୍ ବଣ୍ଡିଂ ଡିପ୍ ହେବ। ପଜେସିଭନେସ୍ ବଢ଼ିପାରେ। ସିକ୍ରେଟ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ରିଭିଲ୍ ହୋଇପାରେ। ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଇମୋସନାଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଆସିପାରେ। ସ୍ପାଉସ୍ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିପାରେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଏହି ଗୋଚର ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଆଣିପାରେ। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କରିବେ?
प्रत्येक गुरुवार दिन बृहस्पति बीज मंत्र को जप करंतु। मंत्रटी है ओं ग्रां ग्रीं ग्रौं स गुरवे नमः। यही मंत्र को 108 थर जप करंतु। हलदी कदली चना डाली हलदिया वस्त्र दान करंतु। प्रत्येक दिन स्नान समय जल में हलदी पकाई स्नान करंतु। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी उपासना करंतु। विष्णु सहस्र नामर पाठ करंतु। आपण पई शुभ रहिबो। बंधुगण, यह थिला धनुराशि बृहस्पति चलन प्रभाव विषय विस्तृत आलोचना। जदि भिडियोटी भल लगी थाए तेबे लाइक कमेंट शेयर करने जमार भी भूलिए नहीं। पुणी आसबि नुआ एक अध्याय को नहीं। से पर्यंत रहुछि नमस्कार।